tamasok bendenah salamet sepaling raja engki kak dinto manusai paringi foto ben Allah. Foto kak dinto bende pak. Foto kak dinto salak seto ngabendena abek sepaling raja ka angkui ngaule salamet ku laku ya junna Allah. Ben anak pani kejelas tetepan dari Allah. Karena andiin Allah mun ilatin patepak senitep pas derida. Mak intara ka anak pak. Nyon seborah. Mak tu kotu takar ka anak. Badan penikakan tetepna Allah. Karena badan penikah tetepna Allah mun irabat patepak kak dinto kenging genjeren. Contoh mandi ngetok kokoh azoroy mun sake atambah penikah bagian dari arabat badan si badan penikah titipna Allah. Milana abdi namator anak penikah titipna Allah si koduna ikebai bendah ben kaula ben ajunan ben tak usah alai nilai anak. Kadang epak ben embu ading bendingaki anak-anak abek ben anak oreng. Anak oreng ben anak abek tak kira pada nom. Bede kadang epak encek tundun. Cek abentona ke madrasah. Cek apa ngabekte na ke kiai. Keng anak encengkal paranah. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Seteja para alim, para kiai, para guru-guru ngaji, para tokoh agama, sesatejana abdina sangat amal jaki, langkong-langkong, semulja Kiai Suparto sarjana pendidikan Islam minangka pengasuh lembaga pendidikan tahfidzul Quran. Semulja Nyai Mahtumatul Lutfiyah minangka pengasuh sekaligus pembina tahfidz lembaga pendidikan tahfidzul Quran. Semulja Kiai Muhammad Ilyas sarjana pendidikan minangka ketua yayasan. Asareng sateja para kiai, sateja para guru, langkong-langkong sateja para asatid wal ustadzat sebada nengi lembaga pendidikan tahfidzul Quran satejana abdina sangat amal jaki. Nyon seporah dek kasateja para kiai se abdina tak nyebut asma aku ngepon namung dek kasateja abdina sangat amal jaki. Sateja para tokoh masyarakat utamaipun kepala desa Dempo Timur. Asareng sateja se abentuk pemerintahan desa abdina sangat amal jaki. Sateja tantretan wali murid wali santreh kaum mustami'in, mustami'at, para simpatisan, para alumni satejana abdina sangat amal jaki. Tamasok bendenah salamet sepaling raja engki kak dinto manusai paringi foto ben Allah. Foto kak dinto bende pak. Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Foto kak dinto salak seto ngabendena abek sepaling raja ka angkui ngaule salamet ku laku ya junna Allah. Sebab orang masuk surga kak dinto kadang
berdasarkan keterangan beni saking karena si mode ka mata. Abtina sering mator Imam Ghazali kami peben setong orang alim nengi muqaddimah na kitab sepaling karatu amal ka Allah beni polan tahajud tapi justru karena gara-gara nyapur bolpen ka mangsen pas bedelala nginum nengi mangsen ben Imam Ghazali penikai paburung pak derini seraka lala anika-nika secek karatuna ka Allah ben secek katerima ka Allah gara-gara lala pongpong musim lala makin nika tetiko tuna kaula ben ajunan penika ponapa bisa os sebede nengi kau di na kaula ben ajunan bisa ikabai penteh kaangkui ngaule selamat ku laku ya juna Gusti Allah ben anak pani kejelas tetepan dari Allah karena andiin Allah mon ilatin patepak senitep pas derida ma intara ka anak pak nyon seborah mak tu kotu takar ka anak beden penika kan tetepna Allah karena beden penika tetepna Allah mon irabet patepak kak dintu kenging genjeren contoh mandi ngetok kokoh azoroy mun sake atambeh penika bagian dari arabet badan si badan penika titipna Allah sehingga na abak penika ngaule genjeren lebet merateni titipna Allah si aroba badan penika mila na abdi na mator anak penikah tetepna Allah sekoduna ikabai benteh ben kaula ben ajunan ben tak usah alai nilai anak kadang epak ben embu ading pendingaki anak abek ben anak orang ben anak abek tak kira pada nom bede kadang epak encek tundun cek abentona ke madrasah cek apa ngabekte naga kiai keng anak encengkal parana puduna sabureula tau sasial punten cet normal nika beda apaan tak nyongop sagale ke madrasah mon beda sombongan cerita nagele depak ke sorbeje mon bedepan punapan tak toman long nolong nih keng anak enrengking boy ben teladan boy tahu saya sial seenilai diri reng sepo panika beni anak seenilai usahan apa nyon seborah seenilai diri lalakon na kaula ben sampian ngareen urusan pajularang tak pajularang oleh nafsape pen ada nilai ya Allah aku ada nilai ya seenilai dari kaula ben ajunan alakon na si saben are oleh sanapa kur tak nentua kiri dan Allah bunten beda orang alako mangkat jung lakuan mulai jung maleman beni oleh hasil kadang jabok tepo beda keng perak del sendelan wah keng perak laku na nagu bolpen bena tanda tangan pacelenok pacelalat desa pak aro kadang oleh aspal dupi kep ben geledek nemenem napa gempang alakoh nanda kiri dan Allah enten seenilai kalau ben sampian usahan beni banyak ben sakoniin oleh nah punten mila na nengi Quran panika budak orang nika sabuluna gaja tina cek pongpong ki angat nika pak orang kadang ngarep gajian pengajian mempahi gaji mulai dari ada tompes tak oleh apa pak beda nengi Quran panikanya mana Luqman masuk ke Qurannya ikawainya mana sorat ben ulama pak sorat Luqman malihun ning ngajunan Luqman kak din to beni ustad beni kiai tandi langker pak Luqman si bedi Quran beni ketokang betung kaju selasa nih ke Luqman ni pentet ongku Luqman si bedi nengi Quran
Keng parlo ipamasok ben Allah ke Quran makle etero ben kaula ben ajunan beni lalakon na pak beni maksudnya beni lalakon tengki pangkat ben rende na soki bentan Lukman pani kay pamasok ke Quran keng karena paling sukses adidik nak foto pas kaula ben sampean atanya tutina paanan Lukman mak iko cak paling sukses tak ika bala je tutina apa ada karena reng sepo se sukses adidik nak foto panika saya ka maksud reng sepo sukses atitiaki anak kangkui ngaule swarga na Allah magempang masuk ke swarga lebet cara adidik anak urusan anak ngerti tak ngerti bani urusan kau leban sampian pak kau leban ajunan pokok lah pangaji anak urusan tahu ongku ngaji kini keceperan bon peden kini bon saya nilai bani pentra anak mangaji nah beten apa punten apaan beten pun apa punten embun pangaji salanjeng mengaji anak maka berarti kau leban ajunan nite ning jalan Allah ben sukses adidin urusan anak ngerti tak ngerti ya dina saya bisa mengerti anak beni guru nah saya bisa mengerti anak beni pan benembun pasera Allah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma saya bisa mengerti anak Allah pah pangaji pak tolos ngerti napa tak ngerti beni urusan aku leben sampian meler tak usah nilai beni urusan aku leben sampian sepenting pun pangaji ikeng mon meler parana guru na bekrepot kia kanjen kula matur tak usah urus anak peniku kudu di ini jadi tak usah saya nilai diri reng sepo pening mengaji pun apa punten kanan titik tak jeng lejeng urusan ma yupah pangaji lecu anak duma pangaji tahu ongku ngaji oh pocur kini ke berarti beden apa ceperan kini mila nakanten gula motor ngireng seikoca amalan beni namo ngawirit buk seikoca amalan beni malolo seikamu kemu ya tore sampean amuk kemo keng beni namong geni ke seikoca amalan tamaso amalan adidi anak nik amalan sebalen keterima nika amalan sebalen keterima bon paling banyak oleh negenseran adidi anak kaula toman katamu yang kecompok bedo orang minta amalan Assalamualaikum salam warahmatullah ki parapan kitab longku helu eki ngake lastari kitab beda kafarduan pun apa abtina nyona amalan gak gitu napa abtina ampon andi anak dua keng laku keregingan ben bini laku atokar laku lagi pun apa keng beda selopot abtina tero andi malamalan si tak pati atokaran abtina ben bini tak langkong kayak itu can gula ya malagi ya kira ya malagi ya kira sangkup nga malaki yan boh eki nyak banyak parana mal nama ke abtina tak pati kenjengan mon camaca kak dito cet maria bejeng tak pati awirit dan abtina pagi itam bena amalan kak dito boleh pah bejen apa punten tak banyak pokok sangkup ya malak wis sangkup ongku engki ajenci kak gule ya malagi ongku engki pokok abtina kuat pon apa amalan pon langsung ya palaki tak ning toles nikah ada amalan menti toles ada mun amalan toles tak menti kira apa latina yakin apal bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim pasaper boh kini kamal engki setong jet berak tak usah jeng lejeng pasaper maksudnya maca apa tuh gula mah tak usah orang laku atau karan laki bini nikah setong gara-gara na tak ya malaki napa sabar sambian maki diri sobu ka mau rip tak ambu sekali si amok kemo macoplak cek pece entas bidu dua gala ngakui tas bisa liran gala peke tatelo keng mon setong amalan tak ya malaki si hanya masabar pakun atau karan pakun kerekingan cek kalau paibuk beni namong sa ikamo kemo amalan sabar sokoride las aro amalan kia keng mangken tak paju gini ka
Mangken apa hajuan tasbih nah. Ya to remon polan. Teger sedia ngebigun lelemak sebulan tasbih apa nih Pak. Keng kadang diri tak ngareten nah. Sambil maca istighfar, sambil arasana noreng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kanca koto. Mak geleng katon mitasian ya lek wah. Geleng katon benih emas katon keng isempo. Sambil ngucap istighfar sambil atole. Kok jet lah gelek pangarara sana kebeen keng nengeneng kok. Lah tu saja dia terus aki. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Arok berarti astagfirullah na tak nyonok ke dalam je bu. Tak nyonok ke dalam. Amalan penika benih namung sik kamu kemo Pak. Contoh Kanjeng Nabi ayul a'mali ahab ilallah. Amalan puna pasti paling ika seneng iban Gusti Allah. Andi makna kaula mun ngamalaki kenika Allah pasti seneng ke kaula Kanjeng Nabi. Nomor setong as-salatu ala waqtiha. As-salat patepak kebektona. Napa boleh Kanjeng Nabi? Birrul walidain, abek tegereng sepo. Berarti abek tegereng sepo termasuk amalan. Amalan tak pati usahanya banyak amuk kemo orang ngalatin reng sepo. Pasti mantih. Ongku ajunan mun keng terota minta ke Allah, maka tak patinya bis antara aziar ke barat ke timur. Pokok reng sepo na kepolong. Mantih. Wais Al-Qarni paling mantina orang Pak. Tapi bodoh malaikat oning ke Wais Al-Qarni. Bahkan Umar ipakon minta doa ke Wais Al-Qarni. Di amalan napa? Setong si paling keterima berapa? Napa? Alatin embun. Orang mangken beni kapot lopot kata. Embu buto elatin palor aziar bereng takabreng depak ke Jawa Tengah Pak. Kau letak alang-lang sampean aziarah ya toreh. Le kadang ingat dia ceramah pah ketok. Ekere maki pah. Ere kan kaula anti ziarah. Kaula ziarah juga keng senga. Mon andi seetokun ning jompo bedereng sepo seelatin cek palor artikel alatin reng sepo palor norok ziarah jauh kencerna tak nyapo bencek ke beje kejen bu ada pong-pong ki pada tanyeng dah kadang orang ngak nih mayule tak norok ziarah wali bah Pah bu mak sila kongkok malolo buk saya cek temu je engkok di bu obuan wak ni bengkok emak an sake cak bu obuan are tak keng la minta pangalle parokok naga diereng bah pak sengkor pa bekirat pah mak le mireng reng sepo pa ni ke beni begini ke beje kejaan makin niat ageje beni caran na beni Kaula bena ajunan mun ki etete pireng sepo kenika amalan paling mantih. Maki tak pati bejeng aduha keng karena repot alatin reng sepo ongku. Kenika amalan selebih mantih penting duha na kaula ben sampean. Engki penting kaula ben sampean awirid aduha keng reng sepo tak kalatin. Reng sepo na latih. Les jelas mana. Sampian mon keng minta doa teka hajat nyon sepora kenengan na benih ningi penggir makam Pak mon beda orang minta doa teka hajat buk cek minta ningi penggir makam caan sapah orang minta doa teka hajat ningi penggir makam coba apa boleh pas minta kasih beda ningi lem makam iko sot mah kemasunan nampel banget tak langkong bel opa amah maka masunan ampel kosot tak langkong bel aresan ngening minggu datang kok mon ngening aresan boleh dan nyepur ke kotak kan kita ngening pese kita de tina tak nyepur je ki menteri paring ngening depak ke jompok pah ngening ngungku pas ngocak muraungku sunan ampel semalai ji sapa hu Ceja nentar ke holil pengkalane kosot boleh ke holil lajak bentan ben sebedilum kopur mon keng perak tetina abek pani kecil bijilan bedereng bini mati lagi na yentare kopur na kosot ngan sape na jual ben kok lah cekok letak gelar sing arek ben manuk kepi beki ben kok lakakan ponakan aben
Kau tak tahu si arah beda arah pak amak bentah ben sering mate. Cik tak kira nyaut kia. Urusan sampian aziarah ke Sunan Ampel, gara-gara aziarah ke orang alim, sebanyak barokah ben manfaat separengaki ben Allah lebat Sunan Ampel, lebat ilmu na Sunan Ampel. Kau leben sampian teka hajat, waro lain boleh pak. Keng mun minta agang kui teka hajat sepaling mapan, ilum kamar, ilum compok sebelum sebu. Ayo doa i asma, bila doa sepaling teka hajat, sepaling ikapul ben Allah kanjeng Nabi. Dua, nomor situng jaufal lail, bila para sobu. Munduan na gampang, para sobu na rin si malara. Munduan na gampang, para sobu na si malara. Orang mo na doa sebelum na sobu, beni doa na mangkat kalangi, pak. Malaikat patoron singuni na doa. Orang muntakeng takdir itu orang mul jaban Gusti Allah ning akhirat dah. Tak kira pa kenceng cek sebelum subuh. Tak kira. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Cek saiki pa gampang bila para subuh malaikat pa kontoron kapi ben Allah. Toron. Sare malaikat mi bedereng dempote mor kita tedung. Mi bedereng dempote mor angitang nih sabulun sobu sare bedekat di toko stereng kedua nang dempote mor sabulun minta apa aja tak minta pan pirak nginum isapi apa tedung boleh aja dah mok je deh malaikat kari siap sinulis sama keluar pulpen lah orang mau doa sebelum sobu panik tak usah patinya banyak dan pak tak usah patinya ngeranying. Ana pabolan beni doa ana si mangkat. Malaikat saya bakon nyari ban Gusti Allah. Nomor dua, doa sebelum keterima ke Allah dubura kulli salatin maktubah. Saben-saben mari abajang. Selima bektoh. Mila namun mari abajang assalamualaikum beni depak masang seleber pah mangkat nom. Aro malaikat to santosan. Malaikat tu santosan kari siap sing ngidingagi nulis sangari. Pahidina aki benembiang. Iya beni pah langsung doa awirid keluh. Subhanallah telo bolo telo. Alhamdulillah telo bolo telo. Allahu Akbar telo bolo telo. Jumlah nagakapi sangang polo sanga. Kenai 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sapa orang pancet maca jiri ya can kajing Nabi. Ben mari abejeng jiri ya baca make tu sana pada ben kapo entase sapa ora pasti ben Allah lakuna sudumalam. Sepenting bitong na gena. Rasulullah jelas 33 telo. Mila namun mila tasbih kalakeun sebeui no. Cek reng neku tasbih mun polan na geng Subhanallah karatap tetelok noro. Subhanallah karatap lalema noro. La oleh sesanga ledepak gandekeun. Apa parlo nan ku tasbih mun tak galakeun sebeui. Bede kena bitongeunna keng tak itu mujo maca apa. Oh subhanallah panolos seberem mabuk. Mak bede cak Arab panolos jadi. Alhamdulillah. Anak ensap pedulillah jadi. Cuk pirak maca. Subhanallah. Bendoa pani kepada tetakraman. Pani mare assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, doa nak kaula papada ben siberi pa persis Al-Fatihah mangkat pa. Ulani beneyongku. Can anak mak sekecek doa na Pak. Ije reng seri berin katondek kerebek je berin lagi jong. Tinara apa kok seri berin ni kapul, tak usah banyak doa aja. Kaula ben ajunan penikah bisa amalan si paling keterima ke Gusti Allah beni selakui kamu kimo. Beda tetelo amalan Pak. Iman ka aman nih ka ampon seminggu kula. Acerita ni kebili imtihanan. Tetelok amalan paling menti ni kah? Paling banyak oleh nah. Kau leben sampian makin matik
Kencerna pakun tak peke. Anika hamalan si ongguan nika. Mun selain kan tak ada. Orang bila matek pejengah peke. Orang bila matek ngaji nah peke. Orang bila matek kencerna peke. Kecuali tak anika amalan si ongguan nika. Muka-muka kau ben sampian kelarang amalaki si tatelok pane. Nika biasa pada pak ben para kiai. Biasa pada pak ben para alim keng tore mangken kiki. Nomor setong amalan si paling banyak oleh na ben make orang mate bakun tetap kenceran akili. Nomor setong toman andi sedekah. Si sedekah napa ni ka manfaat ka orang. Contoh ajunan pas apa rengoning ke kelebun, Pak Kelebun. Manabi beda pelebaran jalan tanah dinten kau lepas kalak semeter. Orang sesale pernah mak le nyaman Pak Kelebun. Din kau lek mun korang lek ke kalak semeter setengah, korang boleh 2 meter kalak bah. Kebai jalan din kau lek ni Pak Kelebun. Rida kau lek ewa ka pagi ben kau lek. Mak le teti manfaat ka orang banyak. Mari nyumpeng ngak kini ke pas mate sambian, ongku de Pak Gelum kopur kare kok rokok andel sendelan bian berapa. Ana babolan kenceran agili terus. Salanjeng jalan ki ke kebai jalan sal beda orang lebat sampian si andi tanah miloh kencerna. Ken bila nikah salanjeng sampai ke hari kiamat. Mun nyumbang lampu mi beda mati na sampian. King mun nyumbang tanah siapa ngis kisah tanah. Mun tak king pada si asongkoan ben si agodungan te tukang ngis kisah. Mun beletang tak kira takar menghujur lorong je. Tak kira tan tekos tak kira takar menghujur tabun. Keng mon si asongko ben agodungan dia make ben gunung lejar Pak. Kaula ben ajunan ken endak bani. Nyumpeng tanah Pak. Ini ke contoh namo. Saya kata le. Tori kira-kira Pak. Kaula ben sampian alakom apok pak ngole lembe oleh narat malarat. Toman bedesi teti sedekah napa punten. Muti kira-kira. Ampun sabitek petong polo benareh alakom malarat. Muti beker. Bedesi toman teti sedekah napa punten. Mun tade rogi Pak. Ongku karyangar kare malarat kula ben sampean alako. Ateng benteng mulai diri gulakku kalam malam. Urus-urus tada sedeti sedekah sekoni belekan. Tada sedeti masjid, tada sedeti madrasah, tada sedeti jalan, tada sedeti geledak. Ongku le ateng benteng kula ben sampean. Nah, sambil pikir-pikir, tamasok nyalameti orang saya buare. Saya buare ro kan mau nengi compok tak ning kan toh. Nengi compok apa nih kegena ben lamaan kena ben pajung apa mon saya buare. Nengi kantong gigi ya. Le arwah buk lamaan beni ya teragi gelem kopur ben malaikat. Tade malaikat nyon bental ben kerte gerabah ya teragi gelem ada. Keruya jengaki ka orang si odi sambi magi ya teragi karen si mati yang parai dimah. Ma indra ngampar teker jere ngaselele kana malarat mening kuburan dah. Arwah ikan niat bagi ka orang si odi mak le teti sade kana si mate. Salanjeng lama ikalama orang si odi si mate oleh genjer na sedekah lama. Mila na lamaan siya ngala sini gini. Si kening kalama. Asadekah lama lamaan saya buking pah dukelan berapa. Kaula toman nengi jompo oleh sedekaan saya buare lamaan dukelan. Arwa si bade tahalina ke berunyil ruwa. Ambu buk cek melian ruwa buk. Kaula nengi jompo atanya ke ni bini, Arya apa mak bade teker dek pendek re. Ajria kenika anu kenika bang kenika sedekah na saya buare can kule pikir ya Allah tak yang kui wang muang tunyang kok yang kui malek kok aberem magaula pak cek bereng dukelan lama kaula make ros koros ini kamun pahisoro alama kalama si duke ongku make ben erle erusah telkok kakapi mayu pajung jan. Opa mata ada pajung itu tak usah. Guru tak wajib. Kengsan misan asadekah pajung. Si kening ka pajung.
Pajung keng pajung ale beren ben songkok sagoni beda. Ye kening ki ye ka pajung keng perak diri cetak kale saya tak jabo ocen. Diri bau ke bobo kopo. Tapi kan lebur pajung mak ke bede pelowet dah. Arab pemengita ngalak si bede pelowet dah. Cetak dadi wasit. Pokoklah kening ke pajung, pajung si kening ke pajung. Toh dah pikir-pikir boleh. Mak le abak pani ke beda oleh nama kia sedekah. Jadi nomor setong sedekah. Ben sedekah na sedekah setepak sedekah sejari. Nomor dua kaula ben ajunan penikah tuntut keangkui andi amalan apareng bebulengan sileres kong langkong kena foto leken pak nyon sepora kaula setuju nih kah masih beda video beredar tentang para kiai-kiai Gunung Baru menikah tidak memperbolehkan napa aja aktivitas mungkin jadi maksiat kaula setuju pak. Ampun, kenika langkah antisipasi kenika. Sebab nggak nikah bu, beda orang tua, milut sana anak contoh. Kok deki bek malam pak mau lena, arah apa jong? Ning gua orkes kok nengi beruh kemarin. Iya tina dikit, bayarnya kok saya beli bensin tak ada pak. Berapa jadi? Seket. Beri ben sampean seket. Ika beli bensin ongku aja dengan iko orkes. Sampian maki ada hejut nengi jompo, maki awerit nengi jompo. Iya teretu sana orkes mulai mamulan sampai mareh apol. Anak apa polan? Nyangui anak nih orkes. Jaga-jagaan pak. Ajunan keduan anak pas kenal potai patal cetol taker peleng-pengen kata tangke. Etin ben sampian apaan benembun milu atu sana kenal pot laku na sudu malam. Oh beni kau le tanda ke kenal pot apa ibegi ke kau lende kia keng ageng gunawa kata tangke. Mi tepak kerengkek gigi. Orang kayak gigir aja lah atau kotok sing ku dengar dengan atau kotok sing gua gigir pas aja nih pangiding mau nyeneng kenal pot si selang pecetol ro ongku kau le penikat milan adra bunu Gusti Allah inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum sebagian bining sebagian anak muntapalang titi mo sonaban kini kasih buruh apa na bajang isa ya teritu sana orkes benana gara-garanya can apa niser kaula ete mura compok panika beda kolam renang ete mura compok beda kolam renang kaula ana apa main tara kolam renang jiring songai banyak compok mungkin kira alang ngoya can akal gun kiamat kula tak teronyo na ke kolam renang keng anak bah sedek ngodeun TK 0 kecil abrui antara berenang ke kolam renang. Sangui benten ya cong. Ini 200.000 ini bisa buat beli apa saja kamu. Ini banyak ini 200.000 ini. Enggak, tak enggak. Jalan ben pinter sah. Enggak, tak bareng pinter. Selain ya teragipan ke kepi. Minta terkapan tak ning belang. Enggak anak jangan gule beke. Kekerenyono pak maki ben gule ke kolam renang. Depak ke kolam renang, banyak ada yang nyapang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajunan renang juga nih. Arah pak. Ada lakoh. Ya anak ke ngabrui tak ning belang. Ini kenyamanan anak nih betul sakapan. Depak ke kolam renang, ya lenang alis ini benir. Jangan ngitem aku depak ke dalam. Yang lamari majar karces lah. Ya melak. Melak tak temu ben apa ngitem boleh. Ya benyakan melak anda ben ngitem. Bentu sana panika tak ning tempo aki ka anak tak bisa. Deki depak kajuna Allah ya. Hari tu sana ben silenangan le kan. Hari tu sana ben silenangan le ya. Pas ngocak ke malaikat, bisek dulu malaikat.
Kenika kulit tak sanat kenika. Kulit si masuk kenika tak niat. Tak kena teragi anak. Yuma ya teragi mun. Tak kening tempo lagi ke anak. Mila nagu laku ya juna kusi Allah yuhasibul waladul walid. Kulaku ya juna kusi Allah beda anak nuntut reng sepo. Aina abi. Eka amma pak kau malaikat. Arah apa saking? Kau le je saking pangaci lamba benepak. Tahu ngaci. Cereng kau le kalak lagon na bira lamba. Pokok tahu macam undangan isro alak ke bah. Beda undangan ya bing hari apa jan ya bing? Baca benar. Harap kehadiran bapak ibu. Pasial perak sepak. Masya Allah. Betina lah tahu macam undangan ben bing. Nyaman siya lagi. Lepas apa lagi Pulan perak tahu macam undangan. Lani beneyongku. Saya kocak sukses ajunan. Nih. Bodoh saya tak keriwi sudah. Telo kalau jus wah. Bedongku wah. Mik tepak kepreng perak. Mau saya meprank mungkin. Napa boleh? Mak tak kera apal. Ngerti wah. Ku laku bedereng sepo yang kuyi mahkota. Paterak ngedop kalambin apa nih kayak pelayan ban Gusti Allah. Pas atanya, aduh pangeran, ani ka kaula ma ipalayan ban silayan andi amalan kenapa ba nih ka pangeran? Bima kasaitana bihadihi ya Rabb. Kaula pa nih ka apaan benembuun? Kaula pa nih ka yang kuyi pa nih kaking karena napa pangeran? Bi akhdhi waladikum al-Qur'an ben sukses mengerti nak po to na ben ke Quran. Pangaci lah mbak. Tahu ngaci anan mbak. Jadi beni amal na ben jadi beni. Jadi karena ben adi di anan sampai tahu ngaci. Naudzubillah mun pas anak macapat teh halekan apa? Pol to sirotol buah mak berdebat teh cetolan. Hari yang intera tahajud duhur tak kira duhur je mun baca Fatihah. Allah sih. Kan je ni TV. Pah tada tahu dosa sekali orang ni TV. Orang Islam Pak. Allahu Akbar. Iya, pada tijri anan. Matulos tada ulin nah. Perak macam Fatihah, syirotol ladina amtoh buah menembuun benepaan ni jadi letak ngaci lah mbak milan aja apa norok abe pak anak malah tak norok budu pada ben abe ayo kau leben ajunan ni paringi kesempatan ben Gusti Allah kaangkui mengaji anak apa yang bebulengan si tepak mun bebulengan panikai torok ben anak ngaji na panikai kau leongku ben anak titi genjeran si tak teman peke ke kau leben kong langkong para guru dia ajunan para ustad ben ustadzah saya mulang Quran saya mulang madrasah mulang ilmu gak di mah bisa os syarat dah setong pokok ikhlas karena Allah ongku tak berek ajunanku laku ni pokok karena Allah sehingga sabab beda orang nyol manganyol masuk ke surga tak ibeki ben malaikat nyelader di bambu lo sapar wah kaula orang aperang malaikat mate aperang boleh jen dem apa masuk surga can jadi janji surga kadzab tak lecek ban beunria perang ben mate benikeng karena gara-gara bentro kegenjaran bener perak troy kocap pendekar benereng angko bener kan lah ya alam lamba bodoh boleh orang soki pak ban dem lagi apa kau orang soki malaikat iya siapa apa iralah dem apa masuk ke surga malaikat apa mah masuk ke surga tade masjid kecamatan baru saya tak temani sombong bencen kuliah bodoh masjid nyombang kuliah kekapi kadzab tak lecek ban jangan Allah ben nyompeng beni kana tero kegenjeran ben nyompeng keng mak le yalem cio ben reng soki ben gempang reng bare kan la yalem lamba male temu ben cio soki kan la sarong lamiri lamba tojo ning atas malolo si asarong gajah duduk ben cap mangga pelirok ning bebe ben lamba pamer ya ben kan lebih HS malolo sarong bergeliber ning ada orang bila koncengan
Bodoh boleh nomor telok. Iya dia. Rukuruh tahfidul Quran. Ben gam seragam mah ajar cer masuk ke surga. Oh paham. Ben gam seragam mah masuk are laku na sadu malam. Kengi pambu lo. Are mah agam seragam de emak ajan malaikat. Tak langkong malaikat nikah bagian rukuruh tahfidul Quran bede sing ngajar geuleuh sagemi taun nikah. Cetak gaji sakali Pak. Make gaji aduh tak mendengar rokok lekan malaikat. Tak langkong itu malaikat. Jalan. Kaula rok noro ibu dina. Arwah mak kelem pipote ke tibi de marwah. Mak beni grup arwah. Kaula tukang ceramah sekalian malaikat lambe. Masa tak boleh noro. Dan malaikat kamu kadap tak lecek ben. Ben lambe ngajar male temu cek ben ri teman munduk tinggi ben ngerti ka kitab. Ben ri ngajar male kucak ustad. Kan le kucak ustad ben lambe. Ari boleh tukang ceramah ya. Ambu. Ben ri ceramah ka beureuh ka timur king kana troy kucak kiai. Male temu jareng alim. Atina ben lebur mun siom tanah ngaben oreng. Atina ben sedih mun tak siom tanah ngaben oreng. Romangsana ben lebih bagus karena ben tukang tekun emik selain ngidingaki. Iereng ben serbet terus. Jadi uji nereng alim jadi Pak. Alim per. Uji na sampean ben kuli nih katat mun bedoreng duk nunduk wah jelen ada ujian sepoleh ngrajit. Debu neki basir lu gulu mun bede kiai isiom tahana ngeromang sana perak mun tak isiom sedih jadi kiai neraka jadi. Tompes kekepi sadere Pak. Beni tak oleh sampean nyum astana kiai. Orang ngurmat kiai bagus Pak. Ada sih maksud kiai. Mun si nyium tanah ngadu siapa? Ongku orang imul jagi orang tak oleh napa dan Pak? Sampian ngurmat ke kiai. Sampian si ngurmat si oleh genjeren. Si hormat oleh apa? Ada paek ro tak oleh penapan ja. Mila na tak usah aro masa perak pulang sampian hormat tak oleh apa aja no. Sampian isa kalangkong iben orang oleh apa sakalangkong je. Kening bedeuy Pak. Ja kaula ben ajunan bani kemun sadeje nih kaniat karena Allah tak teman rogi nolongi orang jan. Ternyata orang tak nolongi kak ba ya tina kok nolongi orang bani keng bulan orang. Engkau nolongi orang karena Allah. Saya bisa beri ganjaran bani orang saya tolongi. Siapa? Allah. Sampian ala din lakik pa karena Allah. Sabab pun sampian ala din lakik yang kana tero ila din lagi ya ben laki bulun tantoh laki pini ke bisa males kalalati na sampian. Ongku sampian ben kula peni Pak nyari nafkah ala ku apok pak cek pa karena anak cek pa karena bini. Ongku anak ben bini tak tau beri ganjaran. Bulun tantoh bisa males asa kalangkong leukeun ka kula ben sampian. King mun kula ben sampian nyari nafkah karena Allah oleh tak oleh rezeki. Ngiba mole tak ngiba mole kape saya mole mangkat sampai mole bungkol ganjaran bekali kau legu laku ya juna Allah. Ben orang mon alatin pan ponapan karena Allah tak teman sedih aja. Bini alatin laki mon karena Allah tak sedih aja. Elatin laki kebayaki apa jang cengi sambil bajak. Oh paham ada. Ngake le dateng laki pas sabele mayura masjid ngakan abereng ya yang kok agak bayi sambil bajak nyaman cek kok terong ngakan abereng ben selake bang ngocak jak kok merengakan lah tanang atau kerja pok gerak si bini Pak mun sampian alatin laki karena laki paling enten ngeris ngis ning ide nah paling pun tanam pian ngocak ya dan jago mas abis akima tanah ya. Ari yang kok beniking perang neng Israel ben Palestina ari yang kok alatin beun ngerak bebeng tak gereja pok gerak pas beun tak nyip-cip belekan can silake senyoro ben ngerak bebeng ris apa hari karisi atau gara adalah Pak keng mon sampian alatin lake karena Allah tak sedih rian aja Bu karena sampian ngarep ganjaran malih tak gereja pok gerak pas silake ngucak kok lemeringakan hibru le ben kancah ti neraka ya pas saman iya tina berarti benih rezeki na ben rezeki nang kok kekepiri kakan patade tedung bah kenyang mareh
Kencera ni kau le lama kita tak kira bela kalak je sampai ni jebok gerak. Allah tahu. Sampian magi abela kalak je jebok gerak. Laki tak bisa memberes ben tak bisa beri gencer na selokai jebok gerak. Sampian ala labat tina magi tak tetemu ben orang si kenal. Allah oning je sampian ala labat. Bede embun kanca mate ala labat kanca nasi kenal entar ke pasar pak repan. Ada abah tak itu mau jadi dimah. Tahu sasare kanjana buk. Allah saya beri ganjaran. Beni kanjana. Tahu saya tak kira video call. Yang kau ala labat kau ada majadin ben kan? Ara pak. Mata dek lako. Ya. Kakapi mau nikah niat karena Allah ni meras pak. Tada rogin ada. Sampian usaha muka toko Jakarta, sampian nemen boko, sampian pokok niat daging karena Allah. Paju tak paju pokokna, kerus tak kerus tokona. Oleh hasil tak oleh hasil usaha. Pakun kenceran tetap bareng akiban Allah. Karena benih hasil seinilahi Allah. Nah, lalakon na ben usaha na. Ngaruh no, mahayu maleta wang muang aba benika. Mari katon bek demon dembrem mawah. Kau lecet tak nyarang pak mondok nimbera ni kau lecet tak sanggup kau le. Kau le kelak denger rendeng nengi jompok. Kau le intar ka koncengan kabinan wah. Tak langkong ni. Duan agak di tomat tak oje nah. Kau le ngocak, kau le mon nimbera cet tak nyarang kau le mon nimbera. Mon nimor siap kau le mon nimor. Benih mak kita tiada dukon usaha tahu ketangkel gi ya pak. Muncul begina apes je gi ilaban. Nimbera repes apa satu kang sarang nimbera. Orang je yang kadang ni benih berde sejak fanati ke ketangkel wah. Kau le buru keluar dari masjid, cantik ben orang. Assalamualaikum. Napa ki? Kau le telo kali beli kesampean ki lagu tak ketemu, tak sempat saya beli. Napa? Dikakan pas mangken pola na niat kulo pokoi polo ngelakuna kayak itu ke. Pokoi polo ngelakuna. Kira-kira tepak ketangkel si saya pun apa punten lakuna kayak itu. Lakuna ren apa ke? Are setto ke. Tahu apa aku nampian pun. Itu apa? Anyaman, terus. Kan tanya gitu tak tuan na gelu. Mun ki ngode mau kita pak ketangkel bagus bolong. Tak ada tiba kok pak bucok. Tak ada tiba, kok tak ada di rokok, jadi papaan lo berat lagi. Boh, opa mah hari ahad ke? Ampun, mana hari ahad tak nyaman, mana hari ahad. Beni tanggal tak ngening, pasaran lenteng hari ahad. Niser ketetang kesinulungan, nami intar ke pasar. Nah aja hari ahad, hari seto nabi, mau nonton ke Senin kali. Jadi mak kita tidukon, jadi usaha bekecak gitu. Aja no. Perak tutin, apa boleh tepak kedukon si abal-abal lu ambang lu makin kok tahu nom. Sambian mon pon sakit cek entaran kedukon, gini cek entaran kedukon. Ada dukon bela asam urat bon kolesterol, ada. Tahu sasial ambian, makin ni kebon canggih. Sambian jika tedung ternyata tom betak kening tu pagi, jadi benih ajin nyocong ngui penite. Jadi kolesterol. Sampian jika tedung pakan tu berak pada benreng mentong benih tatang ke geni ka ngocol ajin nasi mentong deren na tengki ke ngak imi ngakan panapan diberi mulan nah pas jika tedung pian melak ngak nika ya Allah mata nang panapan kok singa keng le seher tatang kada jadi benih oleh na seher jadi kencing manis setengki pada kakapi setialah kau leben sampean ni kadang odi pemalarat tibi kok pemalarat tibi odi cereng pelka butuh kayak es campur orang pelka ni kan butuh na aing beda odi ni kejak saking kelak gempang ongku gempang tak kira tang otang dan pelka sampean ya aing ke ngai tahu saya tak ngagui butolan je nom gentong beda tak ada gentong jedeng beda jedeng tak ada masjid beda ngagui keran pah pegena sampean sing ino mah mau kita kembung kita mau majer gratis selarang odi benika sampean pelka ingat guys campur
Padahal orang pelkak ni kebutuhan no perak setong aing. Tak usah tambah gula, tak usah tambah pate, tak usah tambah susu, tak usah tambah roti. Orang pelkak setong mbak aing. Mareh menurut naik beri tak tuli mareh. Gula ngojaan mana. Andi pese 10 juta. Jelas paringi 10 juta ben Allah. Tero ke sepeda motor nyari sebelum juta 500. Genteng. Seseleko di menikah. Itemuan di pese 10. Pas tero pada ben andi tetang ke si argena 34.500. Arwah benih korang jauh nyinganyinya mana. Itemuan di 10. Pese 10 kapi nah. Alerekan din tetang kesigen 34.500. Cek reng kaulan di abang ge. Endare abang je dah. Abang BRI, abang Mandiri, abang Jatim. Kini kejet paling esto pak. Maki benih ponakan benih masjid di embian. Pokok rat sorat gena ongkui beri. Keng cek kelopai bu bila kadung abang isto abang je dah. Silaturrohim masih saben bulan cek pegah-pegah ya. Guru paling esto kataretan. Mundu bulan tadi nyongop iyan dari embian ke jombo. Cek beres, cek sakit beremah. Bila lah cece tak gelar majer cecelan lah sanyak banyak pas jibis habis tak langkong ke musibah berbera benih musibah je dia tenget nah ceker peker ada kodung kulo ngojaan pak kodung ni kasih malarang benih kain si malarang ji acap pak bedi dia na kadang koning bedi dia na kadang arwana si malarang kadang tempel bedi ni dia na bedi bebe kadang katoni ngak emas arwana sih malarang pak mun labun pada tak ada kodung depak 6 meter 1,5 meter paling bonyak jadi lah padahal je saking ngangkui labun cap macan ruah ke bayi kodung si biasa kebuntuk reng mate oh bisa ketok masih himpa campo batu ke batu toko paki penite edina ya detik ya notok ya kaurat keng ko jak dindetin ben kanjan sarong ni cek lemele ko sedang kau ulang ngojaan ongku orang odi si selekko ni kekeng oleh na pekena tibi pak mun tak BHS tak sarong BHS ya 3,5 juta masterpiece makin ni padahal gajah duduk wah aru 45.000 kau lekan oning kau le mele pak atlas idaman saya ket maknyol manganyol atanya BHS masterpiece harganya 3,5 juta sari leng-leng sambil si paling larang na sarong ben paling muda na sarong pada lobeng apa di atas bebe mana lobeng setong aru benih sarong kocungnya mana paling larang na sarong ka paling muda na sarong bila yang kui pada imo kulung maka BHS masterpiece mo tayo kulung celurut ben sarong larang rile mile kenengan pak sari selekod di itu mujud lah kenengan bersih serop arah apa boleh BHS itu juaria 3,5 juta pita ben mangga ben gajah duduk jadi silacap keco alir peke je no boleh nyaman gajah duduk arwah tak milih kenengan nimbere nimor gede bersih alero pak ongku sampian tak usah BHS asarong lamiri we pah geger lo ngerokok blek ke bobo keburu pak Arab ngalonyar pita mun cap paur cap mangga mak pah letuk ada benling jelengan tol jangan geger ke bobo idi tak apa baru mate di birki jangan cet sarong je seun roh ada tak tulia lobang mun roja ongku manusia ni jadi ecok-ecok ngenangan tibi ongku ecok-ecok ngenangan tibi sila pangkempang orangnya sarong larang remalarat ongku donggala lamiri mun isa sa imo kenteng ngangkui pipa atas bebe mun paheken dengan lebar na bapak pita ben cap apa aduh mon ruak gajah duduk ruah
cap mangga ongku kenceng sesa tak kenceng ampar beri soklin genjo grupas grupas kendeng belek lamare kendeng kesap angkuy tak mau asalenan ya orang diri konjengan ngangkui gajah duduk lepas terus ngare ongku tak usah asalenan ya langsung bah pelenter ke di atas natoot ningkong pagereda keng mon BHS tak kira bengare ya tak kira ini keng kadang kau leben sampean ning ongku joko pikiran joko pikiran kau leben sampean ini maju sita telok apa nikah alhamdulillah Pak ada pokok 10:30 lah para rabu sami mulja tatelok amalan sita peke ben kutu ya malaki nomor setong sedekah jariyah sedekah pikir toman sedekah apa kau mak ke sedekah aja ring kurban tak kurban sekalian pelekan marah-marah nom sampian cet pas tak niat aku kurban sekalian lekan kalian walekan saumro odi roh coba gigi mak yongku ya engkau rejet pas saumro odi tak kurban sekalian lekan rek nak wala le deki ini kiki deki bila paleman sebelum tedung kerempek ben bini lu ye le kok ben recet pah tak kurban sekalian walik kena le can si bini yongku keng mas pas andi niatan si kurban ieu mah yu apa le mi beude kaharin simpenan ieu beude wak mas keng perak 2 juta ieu mendeng je dah ngacekan cah kana maki sompengan hari mun bede Pak mun cet tade tak usah apa kerempek pas tuli tedung deki malam ya lekas ngideh apa ki mun cet tade anika maksudnya bede keng imo kerempek apa kerempek mun cet jelas tade tak usah apa kerempek pas bismillahi tawakkaltu ala Allah male lekas tedung tagar telepon jadi kawan sampean mas le nih setoman tak setak toman tahajud sekali muti pikir Pak ambian cetak timuti sekalian lekan nam ya gelu na tore pompong tadi ring luaran nih kah ambian cet pas tak muti cek ke sebelum subuh sekalian lekan nah nyabe deui amun ajat ke Allah cet pas tak muti sekali beni mun cet ki muti pompong ki mangken ba masa nah gelu masa perak atanya berdiri kurban masjid dia sambil maknya tanyaan ambian mun tak ambian si kurban siapa cek tak kira bedoreng Mekah kurban beli nih dia aja masjid ben langgar kan tuan ini kamu tak kengring kan tuh siapa ada ayo nomor setong si andi sedekah pikir pas toman nyombeng ke kak emak gula ben sampean mak le tak perak oleh halako Pak nomor 2 ayo tutuaki anak kaangkui ngaji ayo tutuaki anak kaangkui tepak kejalan Allah sebab tutuna abe kenikah bisa titi lantaran madeteng ilmu si manfaat ke anak sehingga nak kau leben sampian ngaule barakah ben kenceren diri ilmu na anak sekeng bingkeng amalan si tak peke i anak ji amalan gi Pak si kocak amal nih kekelakuan anak dia kan berarti berdiri ngalako mun tada si alako tak kira keluar anak jadi dia cet oleh nalako napan benembun siapa ni tombu na kolat jadi bede pangurbin na bakku anten kula mator cur kaula ben sampean andi anak bisa doa ben bisa nyadekai ke kaula ben ajunan tetelok panikah menter bede manfaat ben bede barakah kong langkong foto kaula ben ajunan seeju sahaki kangkui hafid Quran manter pon apa sih ti usaha anak kangkui ngerti ka agemah pangarti ongku ben Allah manter ilmu si depak deka anak itu tiakina ilmu sebarakah sagak dinto pon apa sih bisa ya toraki artinya secara pribadi nyon seporah saing kebede kekurangan bede kecangkolangan bede ketopalan dari pon apa sih ya toraki nyok ona seporah sesobung beta sepon manteri papangkin para pangkian selain silangkong sampurna hadanallahu ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.